So hello everyone, welcome back to my channel. Inke lam shophi onorok jotono na hani hai tinian video. Tini hinke angrorok no phunung nai khumni handle bahai ke khai. Plastic ware by duita ware khai nai. Khum ko jajang nai handle bahai ke khai angrorok no phunung nai hinke norok nai tongbai di video no paithak jora. Tai channel ko tal hinke please channel no subscribe khai nai support khai bedi. Hinke ang khumni handle khai na bangai sekang noi ko plastic dawai nai. Measurement khaina nai sikangi ko khumno 8 kg ayang uglok titelangai bag je suglok asuk khai rasuina nai ko khumno kesaroi nai iko suk klai kolok klai tungai khai saboi nai tungai rasuina nai iko suk kolok khai iko measurement khaina maya golo tabuk asuk kolok khaino tungai rasuina nai kani khai se sanamna hingeba iko suk kolok ha Iko masuk khai nai rasu sini tabu pinke kesi bai kya tabu pinke ko jati mon na tungni khai rasu nai na khai ko iko tabu pinke tungni khai sabu ni ko kupur te khai nai hingi ba kupur te ni bising te dawo nya nai ko sakate khai iko dawo nya kha tabu pinke damaya gulo yang bucu tabu pinke jaitong khai yang duita khai Mungkin menurut aku cukup pura saman kayaknya nai. Iko saman kayaknya maya kalau tahu mungkin rap sih nai bedi bahaya rap iko. Sekarang bos kan not tunggunya, iko cross kayaknya nai iko. Aku yang ulah hingga ayam nino yang hake sakat itu nai. Aku yang ulah hingga iko yang nino. Tapi saya nai video iko pula ni sini bos ya hingga iko menok tunggunya cross kayaknya nai. Yang kasih kayak iko. Aku yang ulah hingga ayam nino ting sana. Sakat itu punya iko awalnya kalau hingga yang meeting sana tolak tuh kayak kejadian yang telah iko pet kayak sebenarnya nih awalnya kalau hingga yang nina tolak tuh kayak kononya ayam ini kesat tuh kayak yang tuh punya awalnya kalau ayam nih sakannya awalnya hingga tolak tuh nyokone kayak yang ini kesat tuh kayak kone ayam yang telah nih Abangnya kalau hingga yang nina, tak isa yang kemini kejati kono yang itu ikannya, atikanya angjot tono kayaknya benar. Iko ati kaya ang raboy na bay kaya tapos hingga tight kaya soto niya nai. Kani sabi iko. Iko tapos hingga kumni uzun deong kasukang nai niya nai. Iko hai kaya kumni tolati kaya ruway. Iko uzun nong ka tapos hingga jep pila jep tina ka ap tinyo yang tengni kaya. Dawoy niya nai bisingo go. Iko dawoy niya ka tapos hingga bising ti soto niya tas kaya kawin niya nai. Tight kaya ko gatoy. Hingga bayap song kayu ang norong no gaham kaya buzugin makana plastic to wear kaya nai handle bahai ke senam hane iko ready ong kani marok video rong sajak tong bai kaya please like share comment kanya tapok badi iko ani ready ong ka an bag bahai nang jak bai ka comment kaya sana tapok badi hingga tinin video asung no malai fina next video hambai nai tong bai ma bangai